नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बड़ निष्पत्ति अनुसार सुना पर रूपा उपर भी मिल ऋण। आरबीआई सुना और रूपा निर्देशावली 2025 जारी करिछि, जहाँ एप्रिल 1, 2026 रु कार्यकारी हेबो। निर्देशावली किए ऋण प्रदान करिवो, केते रूपा किंबा सुना बंधक रखा जायछि, सर्वाधिक ऋण सीमा निर्धारित करा जायछि। एही पदक्षेप ग्रामीण और मध्यवर्ती वर्ग पय एक बड़ आश्वस्ति भाव विवेचना करा जायछि। एहासह लक्ष लक्ष ग्रामीण एवं सहरांचल ग्रामवासी को एथिपाई लाभ मिलिबो कहा जाउथा बेले जेउमाने एबे सेमानकर आर्थिक अवस्था को पूर्ण करिवा पय सेमानकर रूपा व्यवहार करि परिबे। नूतन निर्देशावली अनुसार जणे ग्राहक सर्वाधिक 10 किलोग्राम किंबा सर्वनिम्न 500 ग्राम रूपा अलंकार पय ऋण पाई परिबे। एही सीमा अतिक्रम करिवा को अनुमति दिया जाय नहीं एवं एही सुविधा समस्त बैंक, समवाय बैंक और अण बैंकिंग आर्थिक प्रतिष्ठान बा एनबीएफसी पय मध्ये उपलब्ध रूपा विरुद्ध ऋण 7 वर्ष मध्य परिशोध कर सुध हार बैंक गुड़िक द्वारा निर्धारित कर वर्तमान बाजार परिस्थिति उपर आधारित हेबो। यार अर्थ होछि जे सुना ऋण उपर सुध आदाय करा जिवो। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। थंडा थरजी ओडिशा संध्या 9 शीतर प्रभाव अनुभूत होउछि एवं राज्य रे शीत प्रभाव अनुभूत होबा बेले ओडिशार काश्मीर कुहाजाउथबा कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक अंचल रे शनिवार मध्य शीत लहरी जारी रहिछि। तेबे गत 3 दिन हबो अंचल रे पाग सुखिला रहिथिबा बेले कुहुडी होई नथिबा, किंतु शनिवार पुणी घन कुहुडी सागको शीतर प्रभाव द्विगुण होइछि। शनिवार दारिंगबाड़ी अंचल 10 डिग्री तले तापमात्रा रहिथिबा बेले सकाळ 8टा सुधा 8 डिग्री रहिथिबा, जहाकी बुधवार ठारू शुक्रवार पर्यंत 7.5 डिग्री तापमात्रा रहितिला। शनिवार जिला तथा राज्य सबुठ ठंडा सहर बोली कहुଥିବା अंचल रे लोक माने निया जाली शीत दाउरू निजको सुरक्षित करूछंती। चलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। तृतीय किस्ती सुभद्रा टंका मिलिबा बेलको अनुगुल जिल्ला रे हिताधिकारी संख्या 19,213 जन कमी गलानी। जिला समवाय मंगल कार्यालय पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार वर्तमान सुधा अनुगुल जिल्ला रे मोट 3,23,657 जन महिला सुभद्रा योजना पय आवेदन करछंती। एमानक मध्ये 3,06,859 जन प्रथम किस्ती मिलिथिबा बेले द्वितीय किस्ती बेलको ए संख्या 3,01,928 को खसी आस्तिला। सेहिपरि तृतीय किस्ती बेलको अनुगुल जिल्लार सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 2,87,686 को खसी आछि। गोटे परे सुभद्रा योजनार प्रतिदिन नुआ हिताधिकारी जोड़ी होउथबा बेले जिल्लार बहु अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़ुथबा हिताधिकारी संख्या कमुथबा देखिबाको मिलिछि। एलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। भुवनेश्वर रे डेंगू स्थिति बहु अंशरे नियंत्रण रहिछि। चलित वर्ष जनवरी 13 नवेम्बर पर्यंत सहर मोट 320 डेंगू रोगी चिन्हट होइथिबा बेले गत 24 घंटा मध्य जणे मात्र ठाब होइछंती। पटिया, नोआपल्ली, पालिसी साही, शहीद नगर और खरचंडी नगर हॉटस्पॉट भाव चिन्हट होइछि। एनु नियंत्रण पय बीएमसी और स्वास्थ्य विभाग मिलित भाव व्यापक अभियान चलाइछंती। एपर्यंत सहर 96,000 अधिक मशा उत्पत्ति स्थल ठाब करी आंटी लार्भा तेल सिंचन करा जाइछि। 306 स्कूल रे स्वच्छता अभियान सम्मान होइथिबा बेले बीएमसी प्रतिदिन धुआं बुलाइबा और ड्रेन रे मशा विनाशक तेल संचिबा कार्य जारी रखिछि। चलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि पीएम किसान रो 21तम किस्ती आसंता 19 तारिख बुधवार प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही किस्ती बाबद अर्थ योजना अंतर्भुक्त 20 कोटी कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर माध्यम प्रदान करिवे। एही किस्ती रे प्रति कृषकों बैंक खाता रे 2,000 टंका लेखाएं जमा हबो। पीएम किसान योजना रे प्रति कृषकों को वार्षिक 6,000 टंका 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाई थाए। चलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर परे। प्रकाश पाइला स्पेशल ओटीटी 2025 रो रिजल्ट। सेप्टेम्बर 27 तारिख रे होइथिबा परीक्षा रिजल्ट प्रकाश पाइछि। पेपर 1 रे 12,988 कृतिकार्य होइथिबा पास हार 47.17% रहिथिबा बेले पेपर 2 रे 36,165 कृतिकार्य होइछंती। एथिरे पास हार 78.35 रहिछि। मोट 48,153 जन कृतिकार्य नै बीएससी पक्षर सूचना दिया जाइछि। परीक्षार्थी माने www.bscodisha.ac.in रे रिजल्ट देखि परिबे। चलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे जनाशुना कंठशिल्पी ह्यूमन सागर स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एम्स डाक्तर सह ह्यूमन सागर स्वास्थ्य
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 1:10 ହେମନ୍ତ ସାଗର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିରତା ପରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭିଟି ତଥା ECS ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବା SOS, ଏନ୍ସେଫାଲୋପାଥି ଆଘାତ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ବିଫଳତା, ତୀବ୍ର ବ୍ଲକ ଆଘାତ ଆଦି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରନିକ ଯକୃତ ବିଫଳତା, ଲାଟେଣ୍ଟ ନେମୋନିଆ, ଗୁରୁତର LV ସିଷ୍ଟୋଲିକ ଡିସଫଙ୍କସନ ସହିତ କାର୍ଡିଓପାଥି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା 8 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲିଟି ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାଜୁଆଲିଟି ମେଡିକାଲ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଦରମା କଟାଯିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲିଟି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସମୟରେ କାଜୁଆଲିଟି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ୱାର୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉକ୍ତ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 13ରେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଉଦଯାପନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ସହ ନିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 1345 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ 565ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 609 କୋଟିର 155ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ରାଉରକେଲାରେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ପାୱାର ହାଉସ ରୋଡକୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରୋଡ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୟନଗରରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେଶ ସିଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପବାଚସ୍ପତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ, ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି।